State highway, national highway, orang tak sendiri. Orang job pengurusan ini emergency purpose sebab ini orang lama tu use lupa itu. Saya ambulans tu kasu ya, saya ambulans tu kasu. Orang untuk highway itu, kamu kacau orang sih karena non lagi itu. Please try to understand. Please try to understand. Lorong national highway, state highway no block. I know by lorong ni dabe hakin di mana. Orang emergency ni orang job orang tu thang naik. Orang tu orang sama naik. You can talk to them physically, face to face. You can place your memorandum, please.
kita pun lagi deh. Norok ni tapi norok please. Saya bagi already orang administration ni officer tunggu. You can place your memorandum here, please. Norok ni tapi norok ni di mana you can please.
Administration level, civil administration officers, you can place your demand out there. I don't know if highway ni hoite ba khari please. You all know it. I'm talking about you all know it. Election has been declared. By election, they already MCC, Model Code of Conduct, already come up. So, not of that I am guy, not of me against all legal action. And written assurance or candidate at Tabu Batanafia, but under Yaga and Batakanya. State government against Tongai Tabu, unless and until Kokborok Roman script by Unite, Busuna Karia, that's against Tongai, 70 years, 70 years, he made out for not only demands are rigid and valid, very good. Not of please Najamona civil administration don't come to read in the church. State highway of Gita, South City. Yes, I can buy $950. No, it's not good to do. Already. almost first time di ba je place khaya je government ni basta ma chang khaya chang roman script ni nai Kokborok roman script by nayu aban baga chung movement no tini TSF mobile angkor ka aban baga chung tino taka road block khela ko jaga road block pai among gang ke bikram ganj ni master kami ke jaga master kami thaini moharaja bedukam chomuni wo बस गरे कास लागि र जों छोइदा नि टाइम माने बिया जों जरा बाय बाक्स गरे माने जों 8:30 रक निसिमि जों कास लाइमान साबु लते कोन न थाबा गेव गरक जों थाव जे यामानि बासा थांनि नि जों थाका जों रिटन एश्योरेंस रेडी जों बासनाय गरक 15 मिनिट्स नो दो जों 70 इयर्स लाखिनखा गरक जों 15 मिनिट्स बाय बासा थांनि नि मानखना जों थांनिया जों थाङै थांलायबा थामिया दागा रिटन एश्योरेंस खा गभर्नमेन्ट appeal kan ko memorandum jama regile jum ta ko la memorandum jama kana 70 years kai to ka memorandum ase kom ko wena puri ba kai to kana ki to maya udah jum kai thang ko to kom te tong chile ba jum aban ba kai ni state government again ko asa kala ma ko ka sini roman ye boro ko sang ni mana boro ni ya jum sini bela sang ni nai boro ko ni boro ko ni election na nai umani ke boro apa illegal thang ma chum sina ba ba ya thama nai Ajo benar na je police okramna ni tulangna nai mani aba khanar bo borok sumo borok bang idi khanya dia to state government employee borok state government ni sumo khani no habna sumba thaya sumba kai mania sumchi man thai na sumchi ni right bele chini kokno state government je language ni bang committee khai tha borok thawa bangla be question ni ko na english by answer manu bangla be question ni na angkor wi shimanya hanja angkor nan difficulty ni tong ang kono bhasha ingraji ba shinai ang ko roman script ba shinai shimanya ble amo Dini kota zora or road block hakal hakal janai Dini choita zora 6 to 12 hours ni movement family ni choita ni simi thai ni choita zora omo ke जस्ती করেছে আন্দোलन जो बुजुर्ग बोलने की जैसे कि उन लोगों ने हम लोग को टाइम देके 15 मिनट अंदर तुम लोग खा जाओ लेकिन हम लोग खाटेंगे खाली 15 मिनट हम लोग को टाइम दे लेकिन हम लोग तो 70 years से we are waiting कि
like we want Roman script for Kokborok, but in the state government अभी तक कुछ भी नहीं किया. We have been appealing for memorandum कि हम लोगों का रोमन स्क्रिप्ट को Kokborok को रोमन स्क्रिप्ट में लिखना है, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट ये मान नहीं रहा. तो फिर स्टेट गवर्नमेंट जो डिसीजन लिया कि बंगाली में क्वेश्चन होगा, यू कैन राइट इन इंग्लिश और बंगाली. बंगाली में क्या लिखने में प्रॉब्लम होता है आपको? और बंगाली में बहुत लाइक वी हैव मेनी प्रॉब्लम, जैसे कि हम लोग जो W होता है ना, वो W तो बंगाली में नहीं होता है. तो जैसे कि हम लोग पानी को सुई बोलते हैं, अगर हम लोग उसको बंगाली या फिर देवनागरी में लिखना है तो वो सुई हो जाता है. तो ऑब्वियसली ये बाय द टाइम ये सुई को हम लोग सुई ही बोलेंगे तो फिर इट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस. तो इसीलिए हम लोग बंगाली स्क्रिप्ट को Kokborok में हम लोग वी कैन एग्री टू दैट. इंग्लिश में लेना चाहते हैं? हाँ, रोमन स्क्रिप्ट. इसलिए आपका ये आंदोलन? हाँ, ये आंदोलन कितने देर रहेगा? हम लोग 6 PM तक रहेंगे. 6 PM तक अगर रहेंगे, अगर वो नहीं मानेंगे, अगर वो लोग हम लोग रिटर्न लिखित देंगे तो फिर हम अभी भी रिटर्न देना पड़ेगा, तो फिर हम लोग अभी हट जाएंगे. और लेकिन वो लोग लिखना पड़ेगा, हम लोग को रिटर्न, हम लोग को एश्योरेंस देना पड़ेगा, तभी ना हम लोग यही तो हम लोग यहाँ में तो सब देते हैं. वी हैव समथिंग, इसीलिए हम लोग यहाँ है. Belajar hambai saya alti আমরা বিশ্বনাথ আশাপাড়া চৌবাড়ি TSF এবং আমাদের ত্রিপুরা মোরাল সাপোর্টে আমরা আজকে রোমান স্ক্রিপ্টটা নিয়ে আমরা এখানে দাবিটা নিয়ে আমরা এখানে একটা গ্যাদারিং করছি 12 ঘন্টা স্ট্রাইক. So we just come to moral support as a Tripura Motha. We are not fully support, we are moral support. This is organized by the TSF, Tripura Student Federation. আমাদের যে রোমান স্ক্রিপ্ট মানে Kokborok রোমান স্ক্রিপ্টে লেখার জন্য আমরা যে দাবিগুলো আজকের থেকে না প্রায় 50-60 বছর আগে আমরা দাবি ছিল, কিন্তু ওটা অনেকটি গভর্নমেন্ট এসে গেছে এবং গভর্নমেন্ট আসে এবং যায়, কিন্তু কোনো গভর্নমেন্ট আমাদের দাবিটা আমাদের সেই রোমান স্ক্রিপ্টে যে আমাদের ভাষাটা লেখার এটা কিন্তু আমাদেরকে দেওয়া হয়নি. সেই অধিকারটা এটা টোটালি এটা ফুললি আমরা গণতান্ত্রিক আন্দোলন. দিস ইজ নট গোয়িং অন এনি ভায়োলেন্স, কোনো ভায়োলেন্স নাই. এটা হচ্ছে আমাদের দাবি, আমাদের অধিকার. গণতন্ত্র দেশে ডেমোক্রেটিক বা ডেমোক্রেসি কান্ট্রিতে এটা আমাদের অধিকার, ভাষাতে অধিকার. আমাদের যে ভাষা কোন স্ক্রিপ্ট দিয়ে লিখবে এটা কেউ বলতে পারবে না. ইভেন মানিক সাহা, ইভেন নরেন্দ্র মোদী, নো ওয়ান ক্যান সে হুইচ স্ক্রিপ্ট উইল রাইট আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ, কেউ বলতে পারবে না. আমাদের যে ভাষাগুলা লিখতে গেলে খুব সহজে আমরা লিখতে পারি, এটা হচ্ছে আমাদের রোমান স্ক্রিপ্ট. তো উই ডিমান্ড দ্য রোমান স্ক্রিপ্ট. ইতিমধ্যে অতি সত্তর মানে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে গভর্নমেন্ট IPF এবং বিজেপি গভর্নমেন্টকে আমি দৃষ্টিভঙ্গি করে বলছি, আপনারা ইমিডিয়েটলি আমাদের যে ভাষাটা লেখার জন্য রোমান স্ক্রিপ্টটা চালু করুক. তার জন্য আজকে আমাদের সেই স্ট্রাইক. আপনি কি আমাকে দিবেন না কেন? আপনি বাংলা ভাষা বাংলাতে আপনি লিখতে পারবেন, আমরা রোমান স্ক্রিপ্ট, আমরা Kokborok রোমান স্ক্রিপ্ট আমরা লিখবো. হু আর ইউ? ইভেন মানিক সাহাজিকে আমি বলতে চাই, ইউ দ্য চিফ মিনিস্টার অফ ত্রিপুরা. আমাদের আপনি দেখছেন তো আমাদের যে UPSC এবং IPS এবং IAS যে ক্যাডারগুলো কেন বার হচ্ছে না? হ্যাঁ, অনেকে মেধাবী স্টুডেন্ট ছিল আমাদের এখানে, কিন্তু রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজ যখন আমাদের UPSC এক্সাম যখন বসতে যায়, ত্রিপুরাদের কিন্তু একটু প্রবলেম আছে. ম্যাক্সিমাম ত্রিপুরাদের এখন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করে, শিলংয়ে গিয়ে কেউ গুয়াহাটি গিয়ে পড়াশোনা করে. ওরা যদি বাংলা ভাষা ওরা লিখতে জানে না, ওরা তো ইংলিশ মিডিয়াম পড়ছে. UPSC তে আমরা যখন এক্সাম দিতে যাই তখন কিন্তু Kokborok ল্যাঙ্গুয়েজে রোমান স্ক্রিপ্টে কিন্তু আমরা বাংলাতে লেখা. আজকের এই আন্দোলন কতটা পর্যন্ত চলবে? আন্দোলন তো TSF স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন আমরা জাস্ট মোরাল সাপোর্ট করতে আছি এজ এ ত্রিপুরা হিসাবে. ওরা তো 12 ঘন্টা স্ট্রাইক বলছে. 12 ঘন্টা বিশ্রামগঞ্জ কোন জায়গাতে? এটা আমার মহারাজা বিক্রম মানিক স্টেশন সামনে. বিশ্রামগঞ্জ আর কোন জায়গাতে হচ্ছে? দেওয়ান বাজার শুনছি এখন আমি. আই এম নট ইউ ক্যান আস্ক দ্য TSF অর্গানাইজিং সেক্রেটারি. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ.
পঞ্চাশ বছর লাগে ফেবার তাবখানো চিনি ও দাगिनो सुफुंदेर जायो তাই थांनाय दाननि सिगां जों बारंबार जों नेमफोरखौ जों जमा रोखा एसडिएमंखौ राज्यपालंखौ जखन जों रोखा फैयाबा आपनफोर जों कग्रुआव जे तालिनियाफोर जों तामा खाया जों नर कग्रुआनो फैयाबा ताबसा जरतै मुंसापानो हासा हापनो बखाति जों मानियाखौ नोटिफिकेशन मानियाखौ जे कग्रुआव रोमान सिबाय सेरिसने बाते कुबुनि हरबाय aboni bagai seng baik dongka je oba ke bonta kunani bagai tiaba boro nikha chin borok ang wan subi maya rasin jena tong bagai dasu borok omuka borok dasu borok banglia haipano tabu borok kanten sir khong lai sengoro oba hai chin o bon no sakit khani bagai oba sir khong no yang tolong borok ang hambai maya karo buma bodong song bahani suno suba ya te bang ma rungno college to borok era bagai suno subana baja oro khajak norok mukhna sikla tama bura jotna bahai anta bas khani mukhna media ni जों अबो TSF ni dabiya TSF dabi tami bagi imbal sungnugo tabungi jorawo bisa saya jotno nijini bisano je sikki kamu mantama maya English medium porne mutungu biaba English medium porne serang sing kamera borok blacking bangla maya no ko borok ko ngun porne ne mutungu ne bangla ko sinene thanga blacking sungu abo sungu chiwo abo bangni singchini serang bagi sungoro sini andolan khlai tungu biaba खादु को नांगने कॉक सिंह बरके बांग नांगमनी अस बांगनिया आइफोनो आंब्ले हामबे माया फरो बाका बमा बदल बुखा बदल ते गोबां रुनगो सिंनि तंगे रक सिरि टेस्ट यो बन्द सक्सेस खानजन बगर फाय बरक को फरो रफके आबु बगे आं बरो सिरि टेस्ट नंगि ताकले हामबाया फरो नागे ताबो जरतिन को सिंकु नोटिफिकेशन माया को जे बांगला बे सिलाय रोमन बे सिने ने जों गतिपुर नुखा लेटर आप्रता मनु थाका multiple script ku idro ni manja hisa engka apro saka bangla apro saka ba nubu nukha bangla ba sini ngai ni engka judi bangla ba sini no nukha ka engka जों साइमनो गोबां मानसिन सरेरो बे स्क्रिप्ट फरायनाय दङ गोबां फरायनाय दङ कबर साबनो नाना मुसुनाय दङ बियाबा रोमान स्क्रिप्ट मास यावै बांला बे मास गेल बर बाहाय कबर साबनो बर नाना ने तार माननि दुइटा ऑप्शन स्क्रिप्ट दो दुइटा ऑप्शन रखा है काय बांला आपन की क्वेश्चन हाबनाय दा जों तो आगेनो साजाक बाहाय माने गथ'फोर मेरको प्राइम बांला के इंराजी अखबा रोमान स्क्रिप्ट सिबि जुदि थांगा बङे बागे असुबिदानि मानसना कानिनो खाजि रोमान स्क्रिप्ट खाजि बांला बागे आपत्ति गरि तामखाय जुना किसो फ्रीडम जुदि जे इंग्लिश बे सिनेमा इंग्लिश बे जे बांला बे सिनेमा बांला बे अब आगे सुनि थाइ दङ
we land them. Over the bed, over the eye, over the British, over the eye, okay. Over the Bagani, over we land them. Over the door, and over the door, over the gun is quick like thunder, and the office is born and it's money like thunder. Only under the man and the land of the Hathai have nothing going on with the world. Over the guinea right along the line. Man, I did a wrong day. Kokborok bisa sampai di situ. Sengaja untuk sampai ke di sana itu. Kalau bukan orang yang kayak ni, kalau dia terus bukan api, ayah terus bukan yang kalau. Poros entah bukan ibu marok asuh itu ya. Kalau kami lagi kerja ni razi tu, sampai. Dia sendiri orang lain, dia sendiri orang lain.
state highway, national highway, all of us are और उन्हें जो तो बोलने ने emergency purpose सेवा के लिए और हमारा जो लोग चाहिए Please try to understand. Please try to understand. Lot of national highway, state highway, no block. I don't know the dabe. I can do it. For emergency, the only job goes to Hathai. For someone I like. You can talk to them physically, face to face. You can place your memorandum, please. We are offering our memorandum to the gentleman. Administration officers, you can place your memorandum here, please. You can place.
Please, or administration level, civil administration officers, you can place your demand out there. I don't know if highway ni hoite pa khari, please. You all know it. You all know it. And Professor Khare ka hamda, you all know it. Election has been declared. By election ni bage already MCC, Model Code of Conduct ni already kumok khairati. So, norok bata yang rangkai, norok ni against the legal action online. And written assurance or candidate at Labu Batanaya, but Ante and Bata Kanya. State government against online about unless and until Kokborok Roman script by Unite, Busana Kaya, that's against online. 70 years, he made not only demands are rigid and valid, very good. Not please place Najamono civil administration don't come to read in the church. State highway of Gita, South City. Yes, I can buy my No, 950. 950. No, Gita put it already. Roman script by Nayu, Aman Bagachung movement, not in the TSF mobile on Perka, Aman Bagachung Pino, the road block. What are road block? Among Gange, Bikram Gantini, Master Kami, Master Kami Tiny, more than the Bidum Samuni. But it's very castle like you know. Choidan the time you might be at Kotoro by the Malaysian 830 of Mission Castle. Thousands of the corners of a year. What of Bata Tiny, Sengkrakrok written assurance today, Simbata night. Go to 15 minutes to a dog. 70 years Nashinka. Go to 15 minutes by the Bata Tiny Himantana. Written assurance government appeal from memorandum to Marine. Some memorandum to Marine. 70 years I took a memorandum. I said, state government against police or from many of state government employee, state government state government language Bangla question ni ko English by answer mano Bangla question ni angkor wi shimanya hanja angkor nan difficulty ni tong angkor bahasa English ba shinai angkor ko roman ke ba shinai shimanya ble amo Dini kocha zora or road block hackle har jamai Dini choita zora 6 to 12 hours it movement family ni choita ni simi thai ni choita zora among ke করেছে আন্দোলন बोलने की जैसे कि उन लोगों ने हम लोग को टाइम देखी 15 मिनट के अंदर से लोग खट जाओ जैसे कि हम लोग खटेंगे खाली 15 मिनट ही हम लोग को टाइम दिया लेकिन हम लोग तो 70 years से we are waiting like we want Roman script for Kokborok but in the state government अभी तक कुछ भी नहीं किया we have been appealing for memorandum कि हम लोगों का रोमन स्क्रिप्ट को Kokborok को रोमन स्क्रिप्ट में लिखना है लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट ये मान नहीं रहा तो फिर स्टेट गवर्नमेंट जो डिसीजन लिया कि बंगाली में क्वेश्चन होगा you can write in English और बंगाली में क्या लिखने में प्रॉब्लम होता है और बंगाली में बहुत like we have many problems जैसे कि हम लोग जो W होता है ना वो W तो बंगाली में नहीं होता है तो जैसे कि हम लोग पानी को सुई बोलते हैं अगर हम लोग उसको बंगाली या फिर देवनागरी में लिखना है तो वो सुई हो जाता है तो obviously ये by the time ये सुई को हम लोग सुई ही बोलेंगे तो फिर इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो इसीलिए हम लोग बंगाली स्क्रिप्ट को
कोकबोरक में हम लोग वी कैन एग्री टू दैट। इंग्लिश में लेना चाहती है। हाँ, रोमन स्क्रिप्ट इसलिए आपका ये आंदोलन। हाँ, ये आंदोलन कितने देर रहेगा? कितने देर रहेगा? हम लोग 6 PM तक रहेंगे। 6 PM तक अगर रहेंगे, अगर वो लोग नहीं मानेंगे, अगर वो लोग हम लोग रिटन लिखित देंगे तो फिर हम अभी भी रिटन देना पड़ेगा, तो फिर हम लोग अभी हट जाएंगे। लेकिन वो लोग लिखना पड़ेगा, हम लोग को रिटन, हम लोग को एश्योरेंस देना पड़ेगा, तभी हम लोग यही तो हम लोग यहाँ में तो सब दे दें, वी हैव समथिंग, इसीलिए हम लोग यहाँ है। Belajar hambai saya aku আমরা বিশ্বমান আশাপাড়া চৌবাড়ি TSF এবং আমাদের ত্রিপুরা মোরাল সাপোর্টে আমরা আজকে রোমান স্ক্রিপ্টটা নিয়ে আমরা এখানে দাবিটা নিয়ে আমরা এখানে একটা গ্যাদারিং করছি 12 ঘন্টা স্ট্রাইক। So we just come to moral support as a Tripura Motha. We are not fully support, we are moral support. This is organized by the TSF, Tripura Student Federation. আমাদের যে রোমান স্ক্রিপ্ট মানে kokborok রোমান স্ক্রিপ্টে লেখার জন্য আমরা যে দাবিগুলা আজকের থেকে না প্রায় 50-60 বছর আগে আমরা দাবি ছিল, কিন্তু ওটা গভর্নমেন্ট অনেকটি গভর্নমেন্ট এসে গেছে এবং গভর্নমেন্ট আসে এবং যায়, কিন্তু কোনো গভর্নমেন্ট আমাদের দাবিটা আমাদের সেই রোমান স্ক্রিপ্টে যে আমাদের ভাষাটা লেখার এটা কিন্তু আমাদেরকে দেওয়া হয়নি সেই অধিকারটা। এটা টোটালি এটা ফুললি আমরা গণতান্ত্রিক আন্দোলন, দিস ইজ নট গোয়িং অন এনি ভায়োলেন্স, কোনো ভায়োলেন্স নাই। এটা হচ্ছে আমাদের দাবি, আমাদের অধিকার। গণতন্ত্র দেশে ডেমোক্রেটিক বা ডেমোক্রেসি কান্ট্রিতে এটা আমাদের অধিকার, ভাষাতে অধিকার। আমাদের যে ভাষা কোন স্ক্রিপ্ট দিয়ে লিখবে এটা কেউ বলতে পারবে না, ইভেন মানিক সাহা, ইভেন নরেন্দ্র মোদী, নো ওয়ান ক্যান সে হুইচ স্ক্রিপ্ট উইল রাইট আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ, কেউ বলতে পারবে না। আমাদের যে ভাষাগুলা লিখতে গেলে খুব সহজে আমরা লিখতে পারি, এটা হচ্ছে আমাদের রোমান স্ক্রিপ্ট। তো উই ডিমান্ড দ্য রোমান স্ক্রিপ্ট। ইতিমধ্যে অতি সত্তর মানে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে গভর্নমেন্ট IPF এবং বিজেপি গভর্নমেন্টকে আমি দৃষ্টিভঙ্গি করে বলছি, আপনারা ইমিডিয়েটলি আমাদের যে ভাষাটা লেখার জন্য রোমান স্ক্রিপ্টটা চালু করুক, তার জন্য আজকে আমাদের সেই স্ট্রাইক। আপনি কি আমাকে দিবেন না কেন? আপনি বাংলা ভাষা বাংলাতে আপনি লিখতে পারবেন না, আমরা রোমান স্ক্রিপ্ট, আমরা kokborok রোমান স্ক্রিপ্ট আমরা লিখবো। হু আর ইউ? ইভেন মানিক সাহাজিকে আমি বলতে চাই, ইউ দ্য চিফ মিনিস্টার অফ ত্রিপুরা। আমাদের আপনি দেখছেন তো আমাদের যে UPSC এবং IPS এবং IAS যে ক্যাডারগুলো কেন বার হচ্ছে না? হ্যাঁ, অনেকে মেধাবী স্টুডেন্ট ছিল আমাদের এখানে, কিন্তু রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজ যখন আমাদের UPSC এক্সাম যখন বসতে যায়, ত্রিপুরাদের কিন্তু একটু প্রবলেম আছে। ম্যাক্সিমাম ত্রিপুরাতে এখন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করে, শিলংয়ে গিয়ে কেউ গুয়াহাটি গিয়ে পড়াশোনা করে। ওরা যদি বাংলা ভাষা ওরা লিখতে জানে না, ওরা তো ইংলিশ মিডিয়াম পড়ছে। UPSC যে আমরা যখন এক্সাম দিতে যাই তখন কিন্তু kokborok ল্যাঙ্গুয়েজে রোমান স্ক্রিপ্টে কিন্তু আমরা বাংলাতে লিখতে লাগে। আজকের এই আন্দোলন কতটা পর্যন্ত চলবে? আন্দোলন তো TSF স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন, আমরা জাস্ট মোরাল সাপোর্ট করতে আছি এজ এ ত্রিপুরা হিসাবে। ওরা তো 12 ঘন্টা স্ট্রাইক বলছে। 12 ঘন্টা বিশ্রামগঞ্জের কোন জায়গাতে এটা? আপনার মহারাজা বিক্রম মানিক্য স্টেশন সামনে। বিশ্রামগঞ্জে আর কোন জায়গাতে হচ্ছে? দেওয়ান বাজার শুনছি এখন আমি। ইউ ক্যান আস্ক দ্য TSF অর্গানাইজিং সেক্রেটারি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Kodin Roboy, Sungde, Dini Mani Kok Sanani, Dini Mani Kokborok Sungtawu, Dini Mani Kogno Sungsinani Sanani, Tamo by Shinai, Tamba Shanai, Amos Dini Odikar, Sungsi Sos Kanai, or Kabo Borok,
जोंनो सिने मानि कौनो सिनेनि नों अमो बाइस मा सिनाय हैके तो मा सिनाय हिने चिं थाइमांला कारण तामोनके सिनि जे लैंग्वेज नो जे स्क्रिप्ट सिनेनि कंफर्टेबल जों अमो बाइनि सिनाय अमोनो जों थानो जोंखौ नुबो दङ जे गोरों थायो जे काटनाय दङ नायमोन थांनि बेलेगनि खाथि गैयै रंबैत लांजा माने एटा अनो ती तामके बाइके ताम थानाय आबो नायदि जों थाइमानो जे बीजेपी गवर्नमेंट रो पुलिस प्रशासन यूज खायो के बनो फानो त्रिपुरा हास्टेओ पीसफुली एकदम शांतिपूर्ण भावे पर्यंत आंदोलन खायनानि रिया किन्तु बरफ उंगै खायजांके बरफ उंगै कायसा बरफनि अधिकार दङ बेनिबो आंदोलन खायनानि अधिकार थानाय आंदोलन खायनानि बेनि राइट दङ किन्तु तामो खायजांके चिनि त्रिपुरा हास्टेओ the ruling government चालुगै दंनाय र पुलिस प्रशासन व्यवहार खायै जोंहाय छात्र संगठन रनो पर्यंत पीसफुली और आंदोलन खाय दं किन्तु बरफसना आंदोलन खायनानि गैया बेलाय लासिमानि कक बेलाय लासिनानि कक गैया
আপনি কি আমাকে দিবেন কেন?
আপনি বাংলা ভাষা বাংলাতে আপনি লিখতে পারবেন, আমরা রোমান স্ক্রিপ্ট, আমরা কখনো রোমান স্ক্রিপ্টে আমরা লিখবো ওয়ারিও। ইভেন মানিক সাহাজিকে আমি বলতে চাই, ইউ দ্য চিফ মিনিস্টার অফ ত্রিপুরা। আমাদের আপনি দেখছেন তো আমাদের যে ইউপিএসসি এবং আইপিএস এবং আইএএস যে ক্যাডারগুলো কেন বার হচ্ছে না? হ্যাঁ, অনেকে মেধাবী স্টুডেন্ট ছিল আমাদের এখানে, কিন্তু রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজ যখন আমাদের ইউপিএসসি এক্সাম যখন বসতে যায়, ত্রিপুরাসাদের কিন্তু একটু প্রবলেম আছে। ম্যাক্সিমাম ত্রিপুরাসে এখন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করে, শিলংয়ে গিয়ে কেউ গুয়াহাটি গিয়ে পড়াশোনা করে। ওরা যদি বাংলা ভাষা ওরা লিখতে জানে না, ওরা তো ইংলিশ মিডিয়াম পড়ছে। ইউপিএসসিতে আমরা যখন এক্সাম দিতে যাই তখন কিন্তু ককবরক ল্যাঙ্গুয়েজে রোমান স্ক্রিপ্টে কিন্তু আমরা বাংলাতে লেখা। আজকের এই আন্দোলন কতটা পর্যন্ত চলবে? আন্দোলন তো যে টিএসএফ স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন, আমরা জাস্ট মোরাল সাপোর্ট করতে আছি এজ এ ত্রিপুরাসা হিসাবে। ওরা তো 12 ঘন্টা স্ট্রাইক বলছে। 12 ঘন্টা। বিশ্রামগঞ্জের কোন জায়গাতে এটা? আপনার মহারাজা বিক্রম কিশোর মানিক্য স্টেশন সামনে। বিশ্রামগঞ্জে আর কোন জায়গাতে হচ্ছে? দেওয়ান বাজার শুনছি এখন আমি। আই এম নট কনফার্ম। ইউ ক্যান আস্ক দ্য টিএসএফ অর্গানাইজিং সেক্রেটারি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। 70 years lagi ha. Apa ni sistem maya? Jika 15 minutes macam kami bahkan ada bahasa maya. Aন্দোলন के दमन करा जाबे ना, पुलिस ने लिया हम आंदोलन के दमन करा जाबे ना, पूरा गवर्नमेंट नहीं पूरा गवर्नमेंट पूरा गवर्नमेंट माने क्या हाय আমার গভর্নমেন্ট খালি বিলং নাই নর বা খালি নেই খাওয়া কাজে তুমি যে কথা খালি বাসা নাই খায় বেচুন বাসা না নর বাসা নাই না নাই ini matai maruna mereka coba tolina কবর মাথা কে নিয়ে রাতে খেলা চলবে না কবর মাথা কে নিয়ে রাতে খেলা চলবে না sir we can't move from here we want Roman script for Kokborok that's it yes sir yes sir Norman can no rest no rest no rest Norman can no rest no rest no rest Norman can no rest And attention dear students, we understand your demand. If you justify your demand, we will convey the message to the government. So my answer. Please all. Please try to understand. Students, please try to understand. Norok National Highway, State Highway, no block, I know by no in Dabe, I can do it. Or emergency, ni always don't borrow to Tanai. Or motive will borrow someone I like. Tongo, DCM Tongo, additional SDM Tongo, Koronanung Rimano. You can talk to them physically, face to face. You can place your memorandum, please. We are offering our memorandum to the state government. So come and buy the Tamu Wakati, but you must You can talk to them physically. Not only place, not only demand of place, Saimono. In return. Kamu nih state highway, national highway, orang kasih mea. Orang onek jon tunggu je ini emergency purpose sebagai ini orang lama nih use uklayu. Logo ambulance hogi ya. Norok nih tapi Nah, kita putar naik deh. Norok nih
norok place China bagina already or administration ni officers tongo. You can place your memorandum here, please. Norok bos ini ko saya. Norok ni je dabi no, norok ni demand no, you can place. Belaikan hambai saya aske anda Istanbul masa para Chobani TSF এবং আমাদের মোরাল সাপোর্টে আমরা আজকে রোমান স্ক্রিপ্টটা নিয়ে আমরা এখানে দাবিটা নিয়ে আমরা এখানে একটা গ্যাদারিং হচ্ছে 12 ঘন্টা স্ট্রাইক. So we just come to moral support as a Tripura Motha. We are not solely support, we are moral support. This is organized by the TSF, Tripura Student Federation. আমাদের যে রোমান স্ক্রিপ্ট মানে ককবরক রোমান স্ক্রিপ্টে লেখার জন্য আমরা যে দাবিগুলা আজকের থেকে না প্রায় 50-60 বছর আগে আমরা দাবি ছিল, কিন্তু ওটা গভর্নমেন্ট অনেকটি গভর্নমেন্ট এসে গেছে এবং গভর্নমেন্ট আসে এবং যায়, কিন্তু কোনো গভর্নমেন্ট আমাদের দাবিটা আমাদের সেই রোমান স্ক্রিপ্টে যে আমাদের ভাষাটা লেখার এটা কিন্তু আমাদেরকে দেওয়া হয়নি সেই অধিকারটা. এটা টোটালি এটা ফুললি আমরা গণতান্ত্রিক আন্দোলন. দিস ইজ নট গোয়িং অন এনি ভায়োলেন্স, কোনো ভায়োলেন্স নাই. এটা হচ্ছে আমাদের দাবি, আমাদের অধিকার. গণতন্ত্র দেশে ডেমোক্রেটিক বা ডেমোক্রেসি কান্ট্রিতে এটা আমাদের অধিকার, ত্রিপুরাতে অধিকার. আমাদের যে ভাষা কোন স্ক্রিপ্ট দিয়ে লিখবে এটা কেউ বলতে পারবে না. ইভেন মানিক সাহা, ইভেন নরেন্দ্র মোদী, নো ওয়ান ক্যান সে হুইচ স্ক্রিপ্ট উইল রাইট আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ, কেউ বলতে পারবে না. আমাদের যে ভাষাগুলা লিখতে গেলে খুব সহজে আমরা লিখতে পারি, এটা হচ্ছে আমাদের রোমান স্ক্রিপ্ট. সো উই ডিমান্ড দ্য রোমান স্ক্রিপ্ট. ইতিমধ্যে অতি সত্তর মানে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে গভর্নমেন্ট আইটিএফ এবং বিজেপি গভর্নমেন্টকে আমি দৃষ্টিভঙ্গি করে বলছি, আপনারা ইমিডিয়েটলি আমাদের যে ভাষাটা লেখার জন্য রোমান স্ক্রিপ্টটা চালু করুক. তার জন্য আজকে আমাদের সেই স্ট্রাইক.
Administration level, civil administration officers, you can place your demand out there. I don't know if highway ni hoite ba kare please. You all know it. And Professor Khade Kahanta, you all know it. Election has been declared. By election, ni bage already MCC, Model Code of Conduct already come up. So, norok ba say ang kangkay, norok ni against legal action overnight. And written assurance or candidate Tabung about an idea about Ante and the Chambata Kanya. Chung state government against Tongai Tabok, Chunga, unless and until Kokborok Roman script by the night, Busana Kari attack against Tongai, 70 years, he made Chobani. Normally demands are rigid and valid. Very good. Norok, please, civil administration don't come read in return. State highway no kita tarok today. Yes, sir, Chambata. 950. Norok
ডিস্টার্ব করতে দিও অলরেডি Kokborok Roman script by Nayu. Aman baga chung movement no tini TSF mobile ongkor ka. Aman baga chung tino taka road block hai jaga. कौन जगह रोड ब्लॉक है Amang gang ke Bikram ganj ni master kami ke jaga hai. Master kami thai ni Maharaja Bedugam Chomuni go. बस घर का तो लगी ना Chung choida ni time mari pia chung jora bai ka chung de mali chung 8:30 ro ni shimi chung ka sulai man. साहब तो जब कौन ना साहब आगे Borok sunga thawa je lamari basa thangni ni chung thaka chung within assurance ready chung basa nai. Borok 15 minutes ro do chung 70 years na shin kha. Borok ka sunga 15 minutes bai da basa thangni ni man khana. Chung ye chung thanya chung tangai thanglai ba thamya daga. Borok within assurance kha. Government appeal kale borok memorandum jama ri ni. Chung ta pula da memorandum jama ri kana 70 years kai to ka memorandum ase kam to hoina puri ba kai to kana ki chung manya. Udah chung kai thang to kam te ka tong chile ba. Chung aban ba kai state government against ko. Chung ta ka lama ka sini roman ko. Ye borok tangai di mana borok ri mi ase sini bela tangai di nai. Borok ko ni borok slowly connection na nai. Umani ke borok apa illegal thang ma chung sina ba bakya ki mana. आज में फनर में जब पुलिस रकम ना नहीं तो लगना नहीं मैं यहाँ फनर Borok semua borok bang itu hanya dia tu state government employee. Borok state government ni semua kali ni apa tu semua kaya semua kaya mana. Sini mana kaya nampu. Sini right boleh sini kokno. State government je language ni bangla committee kaya kah. Borok semua Bangla be question ni ko. English by answer ni mana. Bangla be question ni na angkor itu semanya. Angkor nang difficulty ni tu angkor bahasa Inggeris bahasa ni. Angkor tu Roman script bahasa ni semanya boleh amo. তিনি কয়টা জরা আর রোড ব্লক হাই করে হার কাছে জানাই Sini choida zor 6 to 12 hours ni chung movement kami ni. Sini choida ni sini thai ni choida zor. Omong ke जबरदस्ती করেছে आंदोलन जबरदस्ती बोलने के जैसे कि उन लोगों ने हम लोग को टाइम देके 15 मिनट के अंदर तुम लोग हट जाओ लेकिन हम लोग हटेंगे खाली 15 मिनट में हम लोग को टाइम दिया लेकिन हम लोग तो 70 years से we are waiting like we want Roman script for Kokborok but in the state government अभी तक कुछ भी नहीं किया we have been appealing for memorandum कि हम लोगों का रोमन स्क्रिप्ट को Kokborok को रोमन स्क्रिप्ट में लिखना है लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट ये मान नहीं रहा तो फिर स्टेट गवर्नमेंट जो डिसीजन लिया कि बंगाली में क्वेश्चन होगा यू कैन राइट इन इंग्लिश और बेंगोली में क्या लिखने में ये प्रॉब्लम होता है आपको और बंगाली में बहुत लाइक वी हैव मेनी प्रॉब्लम जैसे कि हम लोग जो W होता है ना वो W तो बंगाली में नहीं होता है तो जैसे कि हम लोग पानी को सुई बोलते हैं अगर हम लोग उसको बंगाली या फिर देवनागरी में लिखना है तो वो सुई हो जाता है तो ऑब्वियसली ये बाय द टाइम ये सुई को हम लोग सुई ही बोलेंगे तो फिर इट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस तो इसीलिए हम लोग बंगाली स्क्रिप्ट को Kokborok में हम लोग we can't agree to that इंग्लिश में लेना चाहती है हाँ रोमन स्क्रिप्ट इसलिए आपका ये आंदोलन हाँ ये आंदोलन कितने देर रहेगा हम लोग 6 PM तक रहेंगे 6 PM तक अगर रहेंगे अगर वो लोग नहीं मानेंगे अगर वो लोग हम लोग रिटर्न लिख देंगे तो फिर हम लोग अभी भी रिटर्न लिख के देना पड़ेगा तो फिर हम लोग अभी हट जाएंगे और लेकिन वो लोग लिखना पड़ेगा हम लोग को रिटर्न हम लोग को एश्योरेंस देना पड़ेगा तभी हम लोग यही तो हम लोग यहाँ में तो सब देते वी हैव समथिंग इसीलिए हम लोग यहाँ है Women is different, I don't know.
Roboy, Sungde, Tini Mani Kok Sanani, Tini Mani Kokborok Sungtawu, Tini Mani Kogno Sungsinyani Sanani Sungtamo by Shinai, Batam by Shanai, Abo Tini Odigar, Sungsi Sos Kanyai, or Cabo Borok, Sungno Tini Mani Kogno Sinyani, Nung Amo by Masinai, Hacket Masinai, Taimangla, Karantamangay, Tini the language, no, the script is comfortable, so I'm going to see. I'm going to see. जोंखौ नुबोदों जे गोरों थायो जे गासैनाय दङ नायमोनथांनि बेलेगनि खाथि गैयै रंगैत लांजाय माने एटा उन्नति दामखौ बायके दाम सानाय आबो नायदि जों थाइमानाव जे बीजेपी गभर्नमेन्ट रो पुलिस प्रशासन यूज खायो के बनो फानो त्रिपुरा हास्टेओ पीसफुली एकदम शांतिपूर्ण भावे पर्यंत आंदोलन खायनानि रिया किन्तु बरफ उंगै खायजायनखाय बरफ उंगै कायसा बरफनि अधिकार दङ बेनिबो आंदोलन खायनानि अधिकार थानाय आंदोलन खायनानि बेनि राइट दङ किन्तु तामु खायजायनखाय सिनि त्रिपुरा हास्टेओ बे रुलिं गभर्नमेन्ट चालुगै दंनाय र पुलिस प्रशासन व्यवहार खायै जोंहाय छात्र संगठन रनो पर्यंत पीसफुली और आंदोलन खाय दङ किन्तु बरफसुना आंदोलन खायनानि रिया बेलाय लासिमानि कक बेलाय लासिनानि कक रिया
government. So my answer. State highway, national highway, all of us here. Or on a job to move in the emergency purpose, they were given all Amara use of by you. Please try to understand. Please try to understand. Lot of national highway, state highway, no block. I don't know the Dabi. I can do it. For emergency, only don't go to Hathai. For whatever someone I like. You can talk to them physically, face to face. You can place your memorandum, please. Administration officers, you can place your memorandum here, please. Dabi no